Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah dari Al-Quran, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau memaparkan terkait apa itu pengertian dan proses nuzulul Quran, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur, dan asbabun nuzul. Adapun yang pertama ialah pengertian dari nuzulul Quran itu sendiri. Jadi secara bahasa, nuzul itu berasal dari akar kata nazala yang berarti turun. Adapun Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Adapun cara istilah, nuzulul Quran ialah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tentunya bentuknya bukanlah fisik, tapi informasi atau wahyu dari alam gaib ke alam nyata. Adapun yang kedua ialah proses penurunan Al-Quran itu sendiri. Tahapannya dibagi tiga, ialah diturunkan secara sekaligus ke Lauhul Mahfuz, terus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia yang terjadi pada malam Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan. Dan yang ketiga ialah turun secara berangsur kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dibagi menjadi dua fase, ialah fase Mekah dan Madinah. Adapun yang ketiga ialah mengenai hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur. Setidaknya di sini ada 6 hikmah mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah untuk menumbuhkan hati Rasulullah SAW. Yang kedua ialah untuk memudahkan Nabi dalam menghafal wahyu yang diturunkan. Yang ketiga ialah memudahkan umat dalam memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Dan yang keempat ialah memperjelaskan makna wahyu itu sendiri seperti nasi mangsuh. Dan yang kelima ialah menghibur dan meneguhkan umat. Dan yang terakhir ialah untuk memberikan waktu agar masyarakat pada saat itu meninggalkan tradisi jahiliyah. Adapun yang terakhir ialah mengenai asbabun nuzul. Jadi cara bahasa asbab itu berarti sebab. Adapun nuzul seperti yang tadi sudah kami paparkan ialah berarti turun. Jadi cara istilah bahwasannya asbabun nuzul ialah peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat. Adapun definisi yang disampaikan oleh para ulama seperti Al-Zarqani menyampaikan penjelas hukum atas peristiwa. Adapun Subhi Salm mengatakan respon terhadap kejadian. Dan makna Al-Qahtan menyatakan bahwasanya asbabun nuzul adalah jawaban terhadap pertanyaan atau peristiwa yang terjadi di masa Nabi. Adapun jenis asbabun nuzul adalah ada dua. Yang pertama ta'addud al-asbab an-nazil wahid, atau banyak sebab tapi satu ayat, seperti di surat Al-Ikhlas. Yang kedua ialah ta'addud an-nazil asbab wahid, satu sebab akan tapi banyak ayat, misal di surat Ad-Dukhan ayat 10, 15 dan 16. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.